बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सहरे रमज़ान बिच एक बारी फिर हर कदे आओ। उम्मीद है कि ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत नाल हो सो और खूब रोज़े और इबादत का जो सिलसिला है वो जारी सारी हो सी। तो बिल्कुल जी असी भी जो है एक छोटा जा हिस्सा जो है असी अपना इस नेकी बिच पाने हैं, कोशिश करने हैं कि जी कुछ अच्छियां गल्लां बातां कोई दीन के हवाले नाल मालूमात जिहड़ी है उस बिच इजाफा होंदा रहे तुसां दा भी और असां दा भी। ते क्योंकि इस प्रोग्राम तो मैं भी बहुत कुछ सीखनी हाँ, अम्मा भी उन चीज़ां पता चलदियां जिहड़ियां अम्मा इस तो पहले नहीं पता होईयां। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना भी होवे इल्म जिहड़ा है असां दे दीन के हवाले नाल वो असां ज़रूर होना चाहिए ताकि असी एक अच्छे मुसलमान होने के नाते नाल नाल एक अच्छे इंसान भी बना का। तो बिल्कुल जी क्योंकि आखिरी अशरा है और उस हवाले नाल काफ़ी असां मौजूआत ते गुफ्तगू की है जिस बिल लैलतुल कदर दे हवाले नाल भी तुसां तक मालूमात पहुँचियां, एतकाफ के हवाले नाल भी मालूमात पहुँचियां। हुण आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दिन गुजरते जुलदे आखिरी जड़े रोज़े हैं वो असी पे गुजार रहे हैं और हुण जी असी ईद उल फितर जिसां आख्या गया बिल्कुल जी अल्लाह ताला इस पूरी 30 दिहाड़ियां दा जिहड़ी इबादत दा सिला हुंदा है वो असां ईद की सूरत बिच दिंदा है और ईद जिहड़ी असी मनाने हैं बिल्कुल जी खुशियां दा दिन हुंदा है। और जिहड़ा इसी नाल रिलेटेड एक और चीज़ होंदी है जिस ते नाल ईद भी है, ईद उल फितर और फितराना जरा असी अदा करने हैं बिल्कुल जी उस हवाले नाल अज मैं ज़रूरी समझा क्योंकि ईद आने वाली है और यकीनन तुसी ईद दी तैयारियां में मसरूफ़ हो सो। उस तरह दी खास तैयारियां तो नहीं हो रही, हालात जड़े हैं वो कोरोना के बायस थोड़े जे सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी असी घरों के अंदर रह के भी अपन खुशियां जड़ियाँ हैं वो बंड रखने, इन आपस में बंड रखने, उन्होंने लोगों नाल बंड रखने जोड़े मुस्तहिक होन जोड़े असां दी इन खुशियां में शामिल हो अकते तो बिल्कुल जी वो किस तरह हो अकते। तो इसी हवाले नाल अज फितराना के हवाले नाल भी और ईद उल फितर के हवाले नाल भी असी खुसूसी गुफ्तगू करसां और इस गुफ्तगू विच मेरे नाल मौजूद होन जी साहबजादा आलमगीर साहब। तो पहले ना हर कदे आखने प्रोग्राम भी शामिल करने। अस्सलाम वालेकुम। हर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है कादरी साहब, ठीक ठाक हो? किस तरह रमज़ान का आखिरी अशरा तुसां दा गुजर रहा है? बस जी रमज़ान के आखिरी अशरे विच तुहानूं पता है ताक रातां विच साड़ी प्रोग्रामात होंदे ने, महफिलां होंदियां ने और मजालिस का एहतमाम होंदा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ विच जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इश्क मुहब्बत और पैगाम देना और ये पैगाम भी जिस तरह उन्हें इंसानियत का पैगाम दिता है मुसलमानों को अमन का और इतिहाद का असां कोशिश है काविश है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को रोशन किया जाए। सुभान अल्लाह जी, बड़ी मकसद ही है बिल्कुल एक अहम फरीज़ा तुसी सर अंजाम दे रहे हो क्योंकि अल्लाह ताला दे बड़े खास लोग होंगे जिन्हें ते वो जिम्मेदारी पांदा है और उन्हें इल्म देंदा है कि वो इस इल्म जड़ा है वो अगे फैलाउन। तो बिल्कुल अज भी तुसी दसो कि तुहाडा रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजरे है? मैं सवाल तुहाडे कोल कर रहा क्योंकि अज सवाल बनता है और शब रोज़ कैसे गुजरे ने, स्पेशली सहर रमज़ानुल मुबारक दे जिहड़ी ट्रांसमिशन है ये कैसी गुजरी है? माशाल्लाह कादरी साहब के मतलब कार दे अंदर के जड़ा टाइम इत्थे भी गुजरदा है असां दे नाजरीन नाल गुजरदा है। सहरे रमज़ान ट्रांसमिशन असां कीती और जितनी भी गुफ्तगू हुई है, जितने भी टॉपिक्स होते हुई है, उस तो इलावा जितनी भी गुफ्तगू हुई है, मतलब रमज़ान पूरा ये समझो कि जिस तरह लुब्बे लुबाब है एक वो पूरा मतलब हासिल हो गया, सब इल्म विच इजाफा होया है, मेरे नाजरीन दे इल्म में इजाफा होया और ख़ास तौर पर जो अपनी हिंदको ज़बान में असी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे वो लोग जोड़े इसलिए चाहे वो पोठोहारी बोल दें, चाहे पंजाबी बोल दें, चाहे सराइकी बोल दें, चाहे हिंदको बोल दें, सारे असां दी गलबात गुफ्तगू जड़ी है वो समझ आई उसी हर कार तक मैसेज पहुंच रहा है बिल्कुल। और रमज़ानुल मुबारक दा महीना ते ये है कि मतलब खुशियां दा महीना है, जी जी खुशियां और बड़ा दा महीना है बिल्कुल बड़ा मतलब खुशी जी महसूस होंदी, एक राहत महसूस होंदी कि दुनिया दे काफ़ी सारी चीज़ों तो असी हट के मेले चवेलियां तो निकल के बिल्कुल उस जात आगे रात बारी नाल लो लाना उसने अकामाते खुदाबंदियां बजा लाना
چلو اساں اور تے کچھ نہیں کر سکنے، بڑے ریاضت مجاہدے تقوی طارت اور اللہ والے، لیکن اساں وہ عمل تے کر سکنے، عمل تے کر شکل تے بنا سکنے، بالکل بالکل، تاکہ کر کے اساں کل میدانی معاشر رب دی بارگاہ دے اندر کچھ کہ مطلب اور تے کچھ بھی نہیں سی، تیرے نیک بندے نے اتنا شکل بنائی ہے، مولا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالکل جی بالکل، اور جس طرح قادری صاحب رمضان جس طرح ختم ہوندا ہے اور جس طرح میں ہے اللہ تعالیٰ اساں ایک تحفہ دیندے عید الفطر دی صورت وچ، اور وہ عید دا نا ہی مطلب خوشی ہے، اور وہ خوشی جڑی ہے ظاہر اسی منانے ہیں اس دے حوالے نال جس طرح فطرانہ بھی ایک وہ اساں تے فرض ایک طرح تے ہے۔ ماں سارے تو پہلے تے میں فطرانے دے حوالے نال گل بات کرساں کہ فطرانہ جڑا ہے وہ اس دے فرض ہونے دے حوالے نال بھی دسو، کیونکہ ایک تے زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ایک اپنی جگہ ہے اور فطرانہ جڑا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جڑے لوگ صرف زکوٰۃ دے آتے ہیں وہی فطرانہ دے سن، لیکن اس طرح نہیں، کیونکہ فطرانہ جڑا ہے وہ ہر اس شخص تے جڑا ہے فرض ہے۔ تو تھوڑا جا اس حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جی، اج دے آخری ٹاپک نے حوالے نال، پروگرام نے حوالے نال جس طرح تساں عید الفطر نا اظہار کیتا اور فطرانے نے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کی کہ یتیمہ، مساکینہ، بیوان کم اچھنے والا اللہ رب العزت نے بارگاہ نے اندر جہاد کرنے والے نے برابر ہے، اور یا دن بھر روزہ رکھنے یا رات بھر عبادت کرنے والے نے برابر ہے۔ سبحان ان تساں اتنی اہمیت لائی گنو کہ جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے، اور اس تو بعد راتی اپنے نفس کی اپنے خواہشات میں تکمیل کی پشے پس بیت ہے، اپنی نیند نہ غلبہ تساں برتاری نہ ساری چیزاں کی پسے پشت بیت ہے، تساں اللہ نی رضا نی خاطر یہ عمل کرنے ہو، تساں اگر یہ عمل کیتا تساں اتنا ہی ثواب اور اجر مل سی۔ جدھر تک فطرانے نہ تعلق کا، فطرانہ ہر عاقل بالغ ہر پیدا، اگر تساں نے ایک دن نہ بچہ، ایک لمحے نہ بچہ بھی پیدا ہے اس پر بھی فطرانہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور تساں نے فرد نے کار نے جتنے بھی فرد نے ممبر ہے، چاہے 5 7 8 2 1 جتنے بھی فیملی ممبر ہے سارے یہاں پر واجب ہے۔ بالکل، اس حوالے نال مزید بھی گفتگو کرساں، اور اسی تساں استے سیگمنٹ بھی کن کے آنے ہیں خوبصورت جے، اور ایک پہلا سیگمنٹ جڑا سندا ہوندا ہے وہ احمد شیر کر دین، بالکل جی کھانے پینے دے حوالے نال ہوندا ہے وہ، تے آؤ دیکھنے آج احمد شیر تساں کے مفید مشورے دین دین کھانے پینے دے حوالے نال۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلے 1 مہینے سے تقریباً ابھی کچھ دن رہ گئے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، اور ہمیشہ میں اچھی امید رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اچھی امید رکھنے سے آپ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھا آتا ہے، یعنی اگر میں یہ امید رکھوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی رکھے گا۔ الحمدللہ آج ہم کون سی 27ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں بہت رحمتوں والی راتیں ہوتی ہیں، اس میں کسی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کی جو عبادت ہے وہ قبول ہو جائے، اور پھر جو آپ مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دیتا ہے۔ عبادتیں کرنی چاہیے اور دعائیں بہت ساری کرنی چاہیے، یقین مانیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور پائیں گے، اور ویسے بھی جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و وضو سے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن ضرور دیتا ہے، لیکن خاص رحمتیں ہوتی ہیں انہی راتوں میں، اور انہی راتوں میں کہتے ہیں دعائیں زیادہ کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آپ ضرور بہت ساری دعائیں کریں گے، اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اور ہم بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب کو بہت یاد رکھیں گے۔ اگر آج کی ریسیپی کی بات کی جائے، چونکہ ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہم عید کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ 2 دن بعد یا پھر 3 دن بعد آگے عید ہو، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے عید ہی کے لیے کوئی ایسی ریسیپی بنائی جائے جو کہ آپ گھر میں سب کو سرو کریں تو ان کو اچھا لگے اور آپ کی تعریف ہو۔ بنانے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ گھر کی خاتون ہو یا گھر کا کوئی سربراہ ہو یا پھر ابو ہو، بھائی ہو،
کوئی بھی رشتہ ہو، بس بنائیں آپ تھوڑا پیار سے اور تھوڑے احتیاط سے، تو ڈیفینیٹلی جو بنے گا وہ اچھا بنے گا، اور پھر جو کھائے گا وہ ضرور تعریف کرے گا، کیونکہ آپ نے اتنے پیار سے اتنی محنت سے کوئی چیز بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ آپ کی کیئر کرے گا اور اس چیز کو نوٹس میں رکھے گا کہ آپ نے ان کے لیے کتنی محنت کی، کتنا ٹائم دیا ہے۔ آج کی ریسیپی ہماری ہے بہت زیادہ کدو شریف بہت زیادہ اچھی چیز ہے اور سنت نبوی ہے، ان کو بہت زیادہ پسند ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ کچھ چیزیں جیسے کہ زیتون، دودھ، شہد، یہ چیزیں ان کو بہت پسند تھی، ان میں سبزیوں میں کدو ان کو بہت پسند تھا۔ کدو کا حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا حلوہ اس کا، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی۔ کدو کے حلوے میں جو ذائقہ ہے، جو مزہ ہے، وہ بہت ساری حلواؤں میں شاید آپ کو نہ ملے، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نیا اور ایک ایسا فیوژن حلوہ ٹیسٹ کریں جو کہ ابھی تک آپ نے ٹرائی نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کدو کا حلوہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اور لوکی والا جو بڑے کدو کا تو عموماً بنتا ہے، لیکن لوکی کا جو کہ پتلے کدو ہے اس کا حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے۔ کرنا کیا ہے، یہ جو چیزیں چاہیے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ہمیں چاہیے ہوں گے کدو تقریباً 2 کلو، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا چینی 1 کپ، سبز الائچی 3 سے 4 عدد، اور ڈرائی ملک ہمیں چاہیے ہوگا پورا 1 کپ۔ گارنشنگ کے لیے بادام چاہیے ہوں گے تھوڑے سے، تقریباً یہی 8-10، اور آئل چاہیے ہوگا تقریباً 1 کپ۔ عموماً لوگ حلوہ گھی میں بناتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کبھی بھی حلوہ بناؤں تو اس کو فیٹ کا ضرور خیال رکھوں، ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ نہ کھایا جا سکے۔ حلوہ کا مزہ جو ہے وہ گھی میں آتا ہے، لیکن آپ نے اپنے ڈائٹ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے سب چیزوں کی نیوٹریشس ویلیو کیا ہے، اور وہ آپ کو کتنا آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہو سکتے ہیں یا پھر کتنا خراب، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے آئل میں بنایا جائے جو کہ کولیسٹرول فری ہو، جس میں وٹامن اے اور ڈی ہو، اور آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو۔ سو ہم بنائیں گے آئل میں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو طریقہ ہے حلوے کا وہ یہ کہ آپ کدو کو اچھے طریقے سے چھیل لیں، اور کدو کے جو بیج والا حصہ ہے وہ درمیان میں سے بالکل آپ نکال لیں، اوپر والا حصہ صرف چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کم پانی میں تھوڑا سا کلر دے کے، جو کہ کدو کا اپنا رنگ ہوتا ہے گرینش سا، آپ نے تھوڑا سا کلر اس میں ایڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، اس کو بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ بوائل کرنے کے بعد آپ پانی ایک سائڈ پہ کر دیں، اور کدو آپ کے پاس جو بچتے ہیں یا تو میشر سے آپ اس کو میش کر لیں، یا فورک سے آپ اس کو میش کر لیں، یا پھر گرائنڈر میں ڈال کے آپ اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آئل لینا ہے، آئل گرم کریں، اور اس کے بعد اس میں سبز الائچی شامل کریں تقریباً 3 سے 4 عدد۔ جب الائچی کی خوشبو آئے تب آپ اس میں شامل کریں جو آپ کے پاس کدو کا مکسچر ہے جو آپ نے بنایا ہے گرائنڈ کیا ہوا، وہ شامل کریں، اور ساتھ ہی آپ اس میں چینی ایڈ کریں، اور آپ کے پاس جو ڈرائی ملک ہے وہ بھی شامل کریں۔ پکاتے جائیں، کیونکہ اب اس میں ایسا ہے کہ چینی اپنا پانی چھوڑے گا، اور اس کے علاوہ کدو کا اپنا پانی بھی اس میں تھوڑا سا ہے، تو پتلا حلوہ ہے۔ لیکن جب بناتے جائیں گے تقریباً 10-1 منٹ تک آپ اس کو بھونیں گے۔ بھوننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلوے کی جو شکل ہے وہ بہت مزے کی ہو گئی ہے، آئل باہر نکل آیا اور خوشبو بھی آنے شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک باؤل لینا ہے کسی قسم کا بھی، جس میں آپ نے حلوے کو سرو کرنا ہے، اس میں آپ ڈالیں، اوپر سے بادام بالکل باریک چاپ کر کے اوپر سے آپ سجا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ رکھ کے بے شک گرم سرو کریں۔ یہ واحد ایسا حلوہ ہے جو اگر آپ ٹھنڈا، ویسے تو واحد نہیں کہنا چاہیے، بہت سارے حلوہ ایسے ہیں، سوہن حلوہ، بہت سارے حلوہ ایسے ہیں جو کہ آپ ٹھنڈے کھا سکتے ہیں، لیکن سبزی کی حلوے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ٹھنڈا بھی کھائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر ٹھنڈا مزہ نہیں آتا تو آپ رکھیں بنا کے، کبھی اوون میں گرم کریں، کسی بھی چیز میں آپ اسی ٹائم سرو کریں، اچھا لگے گا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ریسیپیز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں اسپیشلی ہمیں یاد رکھنا ہے آج کی رات بہت بابرکت ہے، اور اس رات میں بہت ساری دعائیں بہت سارے لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ ہو سکتا ہے میں ہوں، کوئی بھی، تو دعائیں کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔
ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਰ ਕਦੇ ਆਓ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਦੇ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸੈਰੋ ਅਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ईद की नमाज तो पहले मैं दोबारा थोड़ा जा इस हवाले नाल कादरी साहब तो सगों पूछना चाहता क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जिले कि फितराना किन्ना लोगां देना चाहिए देने वाली गल आंदी है तो हर बंदा जिसा मतलब जो मुस्तहिक नहीं भी वो भी पहले यही सोचता है कि भाई मैं इस फितराने दे मुस्तहिक हाँ लेकिन जिस तरह है कि हर छोटे बच्चे दा बड़े दा और बुजुर्गों दा घर के जितने भी अफराद हैं उन्होंने दा फितराना जो है वो वाजिब है तो वो फितराना किहड़े लोग है जो मुस्तहिक होंदे जिन्हें देना चाहिए देखो मुस्तहिक वो लोग हैं जिहड़े गरीब यतीम मसाकीन जिन्हां दा कोई पुरसाने हाल नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रवायात ही चाहता है कि आप फरमाते हैं कि कोई मंगने वाला अगर तुहाडे दरवाजे ते आ जाए तुसां उसां अता कर देंदे हो ठीक है लेकिन हर मंगने वाला जिहड़ा शख्स है ना वो उसका हकदार नहीं होंदा हकदार तलाश करो ठीक है फितराना दरअसल तुहाडे इस विच मैं माजरत नाल तुसां इत्थों गल थोड़ा जिहा टोकसां कि मां ये दसो कि मतलब उस पे के लिमिट रखी गई है कोई दस्या गया है उस विच एक हद रखी गई है कि केड़े जे लोग हैं जिन्हां देखो वो दसने कि गरीब जिन्हां कोल कोई पुरसाने हाल नहीं जिन्हां दा खाने वाला पकाने वाला माशी हालात अफतर हैं ठीक है उन्हां लोकां नूं फितराना दे फिक्र फाका जिहड़े लोग फिक्र फाके वाले लोग जिहड़े यानी लेकिन कोशिश करो क्योंकि देखने में यही कहते हैं कादरी साहब के ज़्यादातर लोग जिन्होंने अपने कार-बार भी हैं अपना कारोबार भी है मतलब उन्होंने त्रै टाइम का खाना या गुजर बसर आसानी नाल होंदी है वो लोग भी समझते हैं कि ਅਸੀਂ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦੇ ਕਾबिल ਉਹ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਫਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਦੌਰਾਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ कोताही छोटी बड़ी गलती कोताही हो गई उसका कुफार है उसका ठीक है देखो अल्लाह ने कैसा सिस्टम रखा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 30 दिन पूरे हो गए ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 दिन ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ 30 दिन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ ਇਸਾ ਮਨਾਓ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਤਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਤਰਾਨਾ असा तो जड़ा है इस वास्ते भी फर्ज है देना कि वो असनी जितनी भी इबादत हुई है जितने भी असने रोजे हैं उन्होंने पाकीज़गी कोई कमी बेशी हो गई हो या सही तरीके नाल ना अदा हुई होन ते वो पकड़ तो असी बच चुके हैं ये फितराना अदा करके और फितराना उन लोगों ते जड़ा है वो लोग मुस्तहिक हैं ਜਿਹੜੇ ज़कात ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਤਰਾਨਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਤਰਾਨਾ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂ ਫਲਾਂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ
پر وقت پہنچا بھی تاکہ وہ بھی یہ تواڈی عید دی خوشی تواڈے نال شامل ہو جائیں. بالکل جی بڑی خوبصورت اساں دے دین سنے جی جی ایک اساں واسطے او رکھی ہے کہ مطلب جس طرح تسی اوتے تے نہ تکو نا تھلے بھی دیکھو نیواں بھی تے ہو نا. بالکل یہی گل ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی ہے کہ یہ فطرانہ اور زکوٰۃ جس طرح اسی دینے ہاں زکوٰۃ مطلب اسی صاحب استطاعت ہونے ہیں اس حساب نال اساں جڑی زکوٰۃ بندی اسی وہ دینا ہے. لیکن فطرانہ مال پاک کرنا ہے نا, مال پاک کرنا. لیکن یہ فطرانہ جڑا ہے یہ مطلب تسی چاہے زکوٰۃ دیندے ہو چاہے نہیں دیندے ہو تساں تے پھر بھی واجب یہ تساں دینا ہے. اور دینا جس طرح قادری صاحب دسے کہ عید کولوں کل ٹائم پہلے اگر تسی چاہ دو آخری جڑا عشرہ ہوندا ہے اس بھی تسی چاہ دو تاکہ جڑے مستحق لوگ ہیں غربا ہیں فقراء ہیں بالکل تاکہ وہ اپنی عید دی جڑی خوشی ہے جس طرح اسی منانے اسی تیاریاں کرنے ہیں بالکل انہاں دے بھی بچے ہیں انہاں دا بھی دل آختا ہو سی کہ بھائی اساں دے بچے جڑے نا اچھے کپڑے پاؤن اچھے پیزار پاؤن اچھیاں چیزاں عید دی خوشی مناؤ. تے اس واسطے پھر یہ ہے کہ تسی ٹائم تو پہلے جڑا ہے اگر انہاں فطرانہ انہاں دے گھر جل کے ادا کر چھوڑ دیو تے ایک بڑی مطلب ایک اچھی گل بھی ہے نیکی دی بھی ہے. اگلا شخص بھی تواڈے آتی دعا آج چاہ دے سی کہ اللہ اس اے بے میری اس خوشی دا باعث بنیا یا اللہ اس مزید خوشیاں عطا فرما. ٹھیک ہے تواڈی دعا میں کسی نے غریب دے ہاتھ چاہے جون رب نی بارگاہ دے اندر بالکل ایک تے تساں نے مطلب تساں دی عبادات پاک کر چھوڑ دے دوسرا ہے کہ مضبوط ہو جاندا ہے تواڈے آسات تسی بھی مضبوط ہو جاندے. بالکل اس تو علاوہ بھی جڑے صاحب استطاعت لوگ ہیں میں وہ یا سب فطرانے تو علاوہ بھی امام دا قول مبارک بھی ہے جو وکیل ہے وہ ذلیل بھی ہے بخل نہ کرو کثرت نال دیو. اور اگر فطرانہ اس دفعہ مفتی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب نے 140 روپے رکھے ہیں 140 صاحب فی بندہ جڑا ہے فطرانہ فی بندہ 140 روپے. لیکن جڑا عام لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ 140 روپے دیون جڑے صاحب سربت لوگ ہیں بالکل جڑے مال والے تجارت والے جڑے زمیناں نے لوگ انہاں نوں چاہیے کثرت نال 500 550 700 کھجور. جی مزید اسی گفتگو بھی کرساں اور جی ٹائم ہو گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال دلاں منور کرنے دا تے آؤ جلنے سننے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا
روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا اور کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ ایک باری پھر ہر کدے آؤ ناظرین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی، اور بالکل جی نالو نال تسی سرگی دی تیاری بچ بھی لگے دے ہوتے، جلدی جلدی سرگی دی تیاری کر کے نو، کیونکہ آخری سرگیاں ہیں اور اس تو بعد سال گزر سی اور زندگیاں رہیاں نہ رہیاں، اے تے اللہ ہی بہتر جان دے، پھر کدے موقع ملسی نہ ملسی، یہ خوبصورت جے لمحات جڑے ہیں اے موقع مل دے اساں اپنی جڑے کار دے اندر جڑا ایک ماحول ہے اساں بہتر کرنے دا بھی ایک ہی دسترخوان تے بہ کے سرگی کرنے دا افطار کرنے دا ایک موقع اللہ تعالیٰ سا فراہم کردہ ہے، اور بالکل جی اس دیاں جڑیاں برکتاں ہیں رحمتاں ہیں وہ تسی سمیٹ رہے ہو تے انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، ضمناً میں یاد آ گیا تسی رحمتاں برکتاں دی گل کیتی، جی انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، امواج دل کے بہتے خزینے میں لے چلو، اور بیمار عشق سرور کونین ہے ریاض، انگلی پکڑ کر اس کو مدینے میں لے چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل جی، اور جس طرح اسی فطرانہ دے حوالے نال گل بات کرنے ہیں، جس طرح قادری صاحب تفصیلاً اس وقت گفتگو بھی فرمائی ہے، جس طرح تسی دستے ہو کہ مفتی منیب الرحمان اس دفعہ جڑا ہے 140 روپے فی بندے دا فطرانہ جڑا ہے وہ رکھے، اکثر اس طرح بھی ہوندہ ہے جس طرح گھراں دے اندر صرف 2 افراد ہیں 3 افراد ہیں، 140 آج کل دے دور پہ میرے خیال میں اتنا کسی نال تھوڑی بہتی مدد جڑی ہو وقتی ہے، لیکن جس طرح تسی گل کرتے ہو کہ جڑے زیادہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جنہاں اللہ زیادہ دیتے دے تے وہ فطرانے تو علاوہ بھی جڑا ہے وہ اس موقع تو فائدہ چاہ آکتے ہیں، مزید اپنی جڑی ہے وہ نیکیاں بڑھا آکتے ہیں، کہ مطلب وہ اگر جڑے مستحقین ہیں جتنا شخص دی اہمیت ہے جتنی اس دی کیپیسٹی ہے، اگر عام دنیا دار بندہ ہے اور اس دے مال دے مطابق 140 روپے ہی ادا ہاں جی اس تے دین بوجھ نہیں بانا پہ،
اس واسطے زیادہ لوڈ نہیں پا رہا، لیکن ایک تجارت کرنے والا شخص ہے، اس کو مال ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ نے اسا مال دیتا ہے، اسا چاہیے پھر اسا دگنا تگنا کر دے، اس واسطے ٹرم اینڈ کنڈیشن الگ ہے، الگ رہے. ٹھیک ہے. پھر جڑے گنا کاشت کردے ہیں یا زمین دی کاشتکاری کردے ہیں انہاں سے ٹرم اینڈ کنڈیشن الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ جڑے جو گریجولی صاحب ثروت لوگ اتنے جاندے نا تے انہاں دی ٹرم اینڈ کنڈیشن دین بڑھا دینا ہے، کہندے نے یار تانوں دتا ہے اللہ نے اور عطا اور کرو، خرچ کرو. بالکل جی، اور خرچ کرسو تے اور ملسی، اور ملسی ڈبل تو ملسی، رب نال دگنا تجارت ملسی. کر رہے ہیں نا، بندیاں نال تھوڑا تجارت کر رہے ہیں، رب نال تجارت کر رہے ہیں. بالکل جی، کوئی جس پہ کوئی کاٹا نہیں ہو لگیا، دوسرا نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. تے بالکل بغیر یہ مہینہ بھی ویسے بھی جی. کوشش کرن کہ اپنی زکوٰۃ و خیرات، اپنے عطیات صدقات انہاں غریب مستحق تک پہنچانا، غریب کی آواز تک پہنچاون، انہاں غریباں لوکاں تک پہنچاون جڑے لوگ ڈیزرور لوگ ہیں، جڑے حقدار لوگ ہیں، جنہاں نہ پرسانے حال کوئی نہیں، جڑے اپنے روزے سے بڑے پریشان ہیں، سحر و افطار سے پریشان ہیں. اس تو بعد رمضان المبارک دے اختتام تو پہلے کوشش کرن اپنی صدقات خیرات فطرانہ اے انہاں تک پہنچاون، کیونکہ اس دفعہ ساڈا ملک بھی پچھلے 2 سال تو کرونا نے لپیٹ وچ ہے، کرونا نے حوالے نال بہت سخت معاشی کرائسس بھی ہیں جڑے او لوگ مطلب میرے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع جی انہاں لوکاں سے دتے جڑے صاحب ثروت لوگ ہیں بالکل کہ جی اپنے مال دی تقسیم انہاں تے کرن، کل تک تے رب بھی تواڈے تے راضی ہو جائے. پہلے تو یہ ہے نا کہ مطلب ڈھونڈنے بچ مشکل ہوتی ہے ہن تے ہے ہر بندہ کوئی دیہڑی دار ہے، کوئی ریڑھی لانے والا ہے، کوئی مزدور ہے، بیچارے کول حالات ہی نہیں ہیں کیونکہ ساڈا ہر طرف لاک ڈاؤن دی کیفیت ہے، بند ہوئے نے، شہر بھی بند میں، ملک بھی بند ہوئے نے. اس وجہ تو کوشش کرن انہاں لوکاں تک پہنچاون اپنے مستحقین تک جڑے حقدار ہیں. بالکل بالکل. اور بہت آسانی نال لوگ تساں اپنے آسے پاسے ارد گرد محلے دے اندر سوسائٹی بھی دیکھن، علاقے بھی دیکھن، اپنے فیملی بھی دیکھن. جی جس طرح اسی گل کر رہے ہیں کہ کورونا دی وبا جڑی ہے پوری دنیا وچ اس ویلے پھیلی دی اور سب تو زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ جڑا ہے وہ بالکل جی مڈل کلاس طبقہ بھی متاثر ہوا ہے، لیکن مزدور طبقہ جڑا ہے وہ اس تو بھی زیادہ متاثر ہے. تو سوچو کہ جلے یہ جے حالات وچ جلے کام کاج نہ ہوئے، بندیاں کھانے واسطے جڑا ہے وہ روٹی تک جڑی ہے وہ نصیب نہ ہوندی ہوئے اس سے بچیاں، تو اس تو زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے. تو ضرور کوشش کرو کہ جڑے استطاعت والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جنہ دتے دے وہ اپنا جڑا صدقہ خیرات ہیں انہاں لوگاں دون. اور اس تو علاوہ بھی اگر تسی دیندے ہو تو جس طرح قاضی صاحب آکھے کہ جتنی بھی تسی اس پہ جو آتے نا گوڑ پاؤ تو میٹھا اتنا ہی تساں ملسی، تو بالکل جی اس کا پھل بھی اتنا ہی تساں زیادہ ملسی جتنا تسی اس پہ حصہ پاندے تسی تجارت انساناں نال تے نہیں کر رہے ہو نا، تسی تجارت رب نال کر رہے ہو. رب تانوں عطا کر رہا ہے، تسی اس دی مخلوق تے لٹا رہے ہو، رب اور عطا کر رہا ہے تانوں. ٹھیک ہے. اللہ نے کنبے تے لٹا سو، اللہ نے مخلوق تے لٹا سو، رب اور عطا کر سو. بالکل جی. کوئی لوگ یہ بھی ہوندے جڑے سالہ سال جڑا ہے کماندے بھی ہیں، سیونگ بھی کر رہے ہوندے، انہاں کول ہوندے بھی ہیں، لیکن تسی دیکھیا اسی اکثر بڑے معاملات وچ بھی لوگ بہت پریشان ہوندے جڑے سیونگ کردے نا اور پھر ذخیرہ اندوزی بھی کردے نے، پھر سیونگ بھی کردے نے، انہاں نے مال تے اللہ دی راہ وچ خرچ بھی نہیں کردے نے اور پھر اپنا صدقہ و خیرات بھی نہیں کردے نے. پھر انہاں دی کمپنیاں پھر انہاں نے لاسز وغیرہ بہت مسائل وچ ہوندے نے. تے جڑے اصل تاجر ہے، ایماندار تاجر ہے، منافع بخش تاجر ہے، وہ رب نال تجارت کرسی، رب نی بارگاہ وچ وہ صدقہ و خیرات اپنا کرنا رہسی. بالکل جی. خیر وہ آختے نا کہ جس طرح تسی اپنے واسطے سوچتے دوسرے واسطے بھی وہ جا ہی سوچو، وہ جا ہی پسند کرو. تو بالکل عید الفطر جڑی ہے وہ آنے والی ہے اور اس وچ کوشش یہی کریو کہ جس طرح تسی اپنے بچیاں واسطے اپنے گھر والے واسطے سوچتے ہو کہ جی انہاں اسی عید تے کن کے دیساں عید انہاں دی اس طرح گزارساں سی، تو اسی طرح دوسرے جڑے مستحقین ہیں انہاں دے بچے بھی تساں دی راہ دیکھتے ہو سن. اور یقین منو کہ جلے تسی انہاں دی خواہش پوری کر سو، تسی انہاں دی عید دیاں انہاں خوشیاں بھی شامل کر سو، تے جڑی مسکراہٹ جڑی خوشی انہاں دے چہرے تے تساں نظر آسی اس زندگی وچ کدے بھی کسی بھی کمے وچ نظر نہ آسی جڑا نیکی دا کام تسی کر سو. تے بالکل جی یہی اساں دا دین جڑا ہے وہ دستا ہے کہ اساں قدم قدم ہوتے ہر کڑی دے اندر اساں ہر لمحے دے اندر وہ نیکی کرنے دا موقع دیندا ہے. صرف اور صرف کوشش اس گل دی کرنی ہے کہ اس نیکیاں حاصل کرنے واسطے تساں جڑا عمل کرنا ہے اس واسطے پہلے قدم
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਮੌਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਮਹਾਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਖੈਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਿਹਤ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਗ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਗੀ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਵਾਪਸ ਆਸਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਸਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद। आपकी और मेरी मुलाकात होती है प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में, सहरी की औकात में, और हम बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। रोज़ाना कोशिश करते हैं कि छोटी बात करें मगर मुख्तसर और अच्छी बात होनी चाहिए जो आप लोगों को समझ आ जाए और आपको अपनी बीमारी से मुतालिक जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे अपनी बीमारी के साथ जो है वो सहर और इफ्तार में क्या खाना है। मसला ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी क्या बीमारी चल रही है, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो टेस्ट करवाने के आदी नहीं होते और मुख्तलिफ़ औकात में जो है अगर वो डॉक्टर के पास चले भी जाएं और डॉक्टर साहब उनको टेस्ट लिख भी दें तो वो उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है, वो टेस्ट नहीं करवाते हैं क्योंकि कहते हैं कि जी बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हम कैसे करवा सकते हैं। तो मेरे भाई सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं होती। जो डॉक्टर साहब ने आपको मुतल्लिका टेस्ट लिख के दिए होते हैं वो ज़रूर आप लोग जो है वो अपने चेकअप करवाया करें, क्योंकि इसी में आपकी आफ़ियत है। खुदा ना खास्ता कोई अंदर बीमारी ऐसी चल रही हो जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और फिर लंबे अरसे तक आप लोगों को जो है वो इस बीमारी का सामना करना पड़े, तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि लाइफ टर्म में आपके साथ जो है वो साथ साथ ट्रैवल करती हैं, पूरी ज़िंदगी जो है वो आपके साथ ट्रैवल करती हैं। कुछ बीमारियां जिसमें डायबिटीज़ है, गुर्दों के अमराज़ हैं, दिल के अमराज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जोड़ों के अमराज़ हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइफ टाइम जो है, अब तो यूरिक एसिड भी इसमें आ गया, बिल्कुल भी हम इसको लिफ्ट नहीं कराते हैं यूरिक एसिड को, ताकि अगर हम यूरिक एसिड को लिफ्ट नहीं कराएंगे तो फिर ये हमें बहुत सारी बीमारियों में जो है वो मुब्तला कर देगा। काइंडली कोशिश करें कि जो लोग ज़्यादा गोश्त खोरी करते हैं, गोश्त खाते हैं सहर और इफ्तार में, और फिर एक्सरसाइज या वॉक उन लोगों की नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो रोज़ों से पहले और रोज़ों के बाद जो है रीनल फंक्शन टेस्ट RFT रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लिया करें। लिपिड प्रोफाइल जो है कोलेस्ट्रोल का जो टेस्ट होता है 8 से 10 घंटे इसमें आपके खाने का वक्फा होना चाहिए, ये आप ज़रूर करवा लिया करें साल में 1 से 2 मरतबा। अगर जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ज़रूर लिपिड प्रोफाइल जो है साल में 2 मरतबा ज़रूर करवा लें 6 माह बाद। और 8 से 10 घंटे 12 घंटे अगर आजकल आप लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहते हैं तो इफ्तारी से 2 घंटे पहले अगर आप ये टेस्ट करवा लेंगे तो ये वैलिड होगा और सही उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको पता चलेगी। तो इसमें कोशिश करें कि अगर आप टेस्टों से दूर हैं तो रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में आप सहर इफ्तार में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत जो कि रेड सिरप हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये आपके मैदे को ख़राब करते हैं, ग़िज़ा वाली नाली में जलन पैदा कर देते हैं। इवन कि हम छोटे बच्चों को भी फीडर में दूध के साथ जो है वो रेड सिरप मिक्स करके दे रहे होते हैं, जिससे कि बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है। अर्लियर ही बच्चों में दांतों की बीमारियां, कैरीज़ और मैदे के मसले जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे बेहतर जो है विटामिन C यानी कि फ़्रेश लेमन जो है उसकी स्कंजबीन जो है अगर आप लोग अफ्तार या सहर में पिएंगे तो आपको गर्मी नहीं सारा दिन लगेगी, आपको विटामिन C मिलेगा। विटामिन C का भी रोल हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ये वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी में नहीं ठहरता, हमें इसे ऑफ एंड ऑन लेना पड़ता है। ये हमारे खून को पतला करता है, हमारे मूड को स्विंग करता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा जो है वो अमूमन हम देखते हैं कि रोज़े में पता नहीं लोगों का टॉलरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए मगर कम हो जाता है। अगर आप ट्रैफिक में गुज़र रहे हैं रश में तो हॉर्न पे बाज़ लोग हाथ रख देते हैं। तो मेरे भाई आपने जो हाथ रखा है इसमें देखें कि क्या फ़ायदा है, जब गाड़ियाँ अगली गुजरेंगी तो फिर ही आपका नंबर आएगा ना। तो बिल्कुल इरिटेट ना हो। विटामिन C अगर आप लेते हैं, फ्रेश लेमन, आजकल देसी लेमन भी मार्केट में अवेलेबल है, इसको आप इस्तेमाल करें। फिर कोशिश करें कि जितने सीज़नल और फ्रूट और सब्ज़ियाँ सीज़नल हैं
अगर वो आप ना सिर्फ ख़ुद खाएं बल्कि अपने बच्चों को भी देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसिन पे जो है वो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। अमूमन मैं देखता हूँ कि घरों में बच्चे जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इसकी स्मूदी बना के जो आइसक्रीम वाले डब्बे होते हैं उसमें अगर आप इसको फ्रीज़ करके बच्चों को देंगे तो वो आइसक्रीम ही समझ के उन फ्रूट्स को जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप ले लें इसकी, अगर आप बना लें तरबूज़ की स्मूदी या खरबूजे की, स्ट्रॉबेरी की, जितनी भी मार्केट में आपके पास फ्रूट अवेलेबल हैं, इनको अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं और चम्मच के साथ बच्चों को दें तो बच्चे खुद इंशाल्लाह ताला आपको डिमांड करेंगे कि हमें फ़लाँ जायका जो है वो बहुत अच्छा लगा था तो हमें जो है वो दें। तो सहर अफ्तार के लिए भी आप लोग ये स्मूदीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। अभी तक बाज़ार में स्ट्रॉबेरी जो है वो अवेलेबल है। इसका जो है वो दही में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ आपको विटामिन ई और ए मिलेगा बल्कि आपका चेहरा भी ग्रो करेगा। अगर आप चेहरे पे भी उसको मिक्स करके 20-25 मिनट के लिए चेहरे पे भी लगा लेते हैं स्ट्रॉबेरी और दही को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फेस आपको बिल्कुल ग्लो करेगा और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आ जाएगी। तो ये जब आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, आपकी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। हमने देखना है कि शहर में, क्योंकि ऐसी हेल्दी चीज़ हमने खानी है कि 14 से 16 घंटे का जो है रोज़ा हमने कंटिन्यू करना है, तो इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करें। इसमें आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा तवानाई देती है। फिर खजूर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाई अज़िया होते हैं। खजूर 3 से 5 दाने, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप डेली बेसिस पे सहर और इफ्तार में जो है वो खजूर का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को कब्ज़ या बवासीर का मसला है वो 3 अंजीर इफ्तार के बाद भिगो दें पानी में, सुबह सहरी खाने से पहले 3 अंजीर डेली खाएं तो आपको कब्ज़ और जो बवासीर का मसला है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से हल शुरू हो जाएगा। और जो लोग फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सहर और इफ्तार में, इन लोगों को कब्ज़ और मैदे के अमराज नहीं होते। हमने ज़रूरी ये देखना है कि चीनी के बग़ैर के जो मशरूबात हैं, जो नेचुरल मशरूबात हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में जो है वो केमिकल जो है वो नहीं जाएंगे। तो रेगुलर बेस पे आपने कोशिश करनी है, गन्ने का रस आप ले सकते हैं, स्कंजबीन बना सकते हैं, मगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इन मशरूबात को जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो मशरूबात फ़ौरी तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर हाई होने के चांसेस होते हैं। यकीनन आप इन छोटी छोटी बातों पे अमल करके अपनी सहर और इफ्तार को जो है वो अच्छा बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। जी नाजरीन, असी सरगी कर आए हैं और यकीनन तुसा भी सरक कर की दियो सी और खूब सही तरीके नाल जड़ा है तुसा खा पी की दाओ सी, क्योंकि जो रोज़ा है उसका इख्तिताम जड़ा है वो तो ज़ाहिर जिले अवतार होसी उस होसी लेकिन जड़ा सरगी का इख्तिताम है वो होने वाला है और यकीनन उस बाद इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला अज दा भी रोज़ा जड़ा है वो अपनी बारगाह बे कबूल हो मंजूर फरमावे। अज दा जड़ा टॉपिक है जी फितराना और ईद उल फितर के हवाले नाल किस तरह तुसा अपना जो फितराना देना है वो किस तरह देना है, कितना देना है और कितना लोगां देना है, इस हवाले नाल कादरी साहब तुसा दसे। और क्योंकि आखिरी रमज़ान और जिस तरह ईद उल फितर दे वाले नाल असीं गलबात कर रहे हैं, अलविदाई जिहड़ी मुलाकात है असदी तसदी है, लेकिन जितनी भी मुलाकातां हुई, जितने भी सेशन हुए, असां कोशिश यही की है कि तुसां दी दीनी मालूमात भी इजाफा होवे और तुसां अहमियत दा पता चल जले इन्हां दी इबादत जिहड़ियां हैं इन्हां दी के अहमियत है और इन्हां दा अजर सवाब कितना है। जिस तरह असां बार बार प्रोग्राम्स के अंदर कादरी साहब भी तुसां दस्सिया कि एक राय बिचों पत्थर हटाने का भी तुसां कितना सवाब मिलता है, तो सोचो फिर उस तो बाद की जड़ियाँ तुसी नेकियां करदे हो या अच्छाइयां करदे हो उन्हां दा कितना तुसां सवाब हो सी। ते इसमें नुकसान किसी दा भी नहीं, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा बंदे दे दिल मुतमईन हो जांदा है, दिल भी मुतमईन हो सी, दुनिया दा भी फ़ायदा है, आखिरत दा भी फ़ायदा है। तो बस मेरे ख्याल भी जड़ा असां अंदर दुनिया भी आने का मकसद है वो एक कंप्लीट हो सकता है अगर असी इन्हां चीज़ों पर अमल करा। तो कुछ मुश्किल नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि असी
اگر دنیاوی معاملات نظر پاواں اساں اوکھے تو اوکھا کام بھی کرنا پے جلے تے اسی دوڑ کے کرنے ہیں، بجا فرمایا اسی خوشی نال کرنے ہیں. لیکن اساں دے دین بھی اتنی آسانیاں کیتیاں گیاں. اساں دا مذہب اساں آسان تو آسان کر کے بھی اساں آختے کہ بھئی تسی اگر اے عمل کرسو تے تساں اتنیاں نیکیاں، اے عمل کرسو اس تو بھی آسان کر کے دستا ہے کہ تسی اگر اس طرح بھی کر کے سو تے تاں وی تساں بہانہ ہے دراصل، بالکل وہ مطلب تساں موقع دے رہے موقع بار دے رہے صرف گل اس امر دی ہے توجہ دی. بالکل جی کہ مطلب ضرورت اس امر دی ہے کہ تسی اس تو فائدہ چاہو تے یہی او اساں دا ایکسرسائز آ سکتے ہو. اساں ایک طرح دی پریکٹس ہوئی ہے پورا مہینہ جڑا رمضان دا گزرے تے میرے خیال میں اس پریکٹس آئندہ زندگی واسطے کیونکہ جسی طرح عید آندی ہے عید تو بعد اسی اپنی دوبارہ وہی روٹین تے آ جاندے ہیں جڑی اساں دی روزے تو پہلے ہوندی. لیکن اس رمضان میں تسی یہ عہد کرو اپنے دلوں مطلب جس طرح اساں آکھے نا کہ دل صاف کر کے سچے دل نال صدقے دل نال جڑا ہے تسی عید تے خاص طور تے جڑے ساڈے تعلق والے رشتہ دار جاننے والے پہچاننے والے دوست آزاد انہاں نال بغلگیر ہون، محبت دا اظہار کرن، نفرتاں نے بتاں نوں پاش پاش کرن. اس دفعہ بغلگیر نہیں ہونا قادری صاحب کیونکہ کرونا میں تدیس نعمت نے طور تے بالکل اس تو علاوہ جڑا کہ بغلگیر نہ بھی ہون، کرونا وائرس ہے، حالات اب ترن، لیکن اپنی پیار دی مسکراہٹ دا تحفہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص آیا نا، میں پہلے بھی عرض کیتی ہے آقا کہ تحائف تقسیم کیا کرو، آپس میں تحفے دیا کرو، محبت بڑھ ہاں آقا میرے کول جسارت نہیں ہے، میرے کول کچھ بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم سے فرمایا کیا تیرے کول مسکراہٹ دا تحفہ بھی نہیں ہے؟ اس دفعہ کم از کم کچھ اور دونوں ملو لیکن مسکراہٹ دا تحفہ ضرور دیو. بالکل جی مسکراہٹ دا تحفہ ضرور دو. جڑے رشتہ دار خفا نے آپس وچ باہمی اتحاد ہون اور آپس وچ محبت دا اظہار کرن، لوکاں دے گھراں وچ جاؤ کچھ لے کے تحفہ لے کے جاؤ، او تواڈے گھراں تحفہ لے کے آؤ تاکہ اس نال محبت بڑھدی ہے. محبت بڑھدی رہے. اور اسپیشلی عید الفطر والے دن صبح وقت دے ٹائم لوکاں غریباں نوں، مساکیناں نوں، یتیماں نوں، لاچاراں نوں، بیواں نوں اپنی خوشیاں وچ ضرور یاد رکھو. بالکل جی کیونکہ آخری پروگرام میں قادری صاحب اور کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معذرت، کیونکہ جتنا تساں کول علم ہے میں کوشش کیتی ہے کہ میں تساں جتنی گل بات کیتی اس تو میں بھی فائدہ چاہواں. تے بہت شکریہ میں اپنی پوری ٹیم دی طرفوں اپنے چینل دی طرفوں تساں دا بہت شکریہ ادا کرنی ہے کہ تساں سرگی دی اس ٹرانسمیشن وچ اساں مفید جڑیاں گلاں باتاں ہیں اس تو اساں جڑا ہے فائدہ چاہنے دا موقع دیتا. تساں بہت شکریہ. اور میری طرفوں کوئی دانستہ غیر دانستہ کوئی گل بات ہوئی ہے یا قرآن و سنت کے حوالے نال کوئی ایسی گل ہوئی ہے، ہاں رمضان ہے ہو جاتا ہے، روزے کی حالت ہے، میں رب دی بارگاہ دے اندر معافی دا طلبگار ہاں. اللہ رب العزت ساڑیاں کاوشاں قبول فرمائے. اور اے وی ٹی چینل K2 دی انتظامیہ پروڈکشن ٹیم NLE اس تو بعد کیمرہ مین اور سٹاف نیوز والے دوسرے ڈپارٹمنٹ تمام لوگ کی جتنے میں ایک شخص دا نام لیوا نا نام زیادہ ہو سن لیکن ہر شخص دا کردار رب جانتا ہے، اس کے کردار ادا کیتا ہے کتنے ادا کیتا ہے. اللہ رب العزت ساڑے جواناں نہیں ان جوانیاں نو قبول فرمائے، انہاں نے برکتاں عطا فرمائے، انہاں نے جو کردار مالکان نو اللہ رب العزت دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، توان اللہ رب العزت مزید برکتاں عزتاں عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین آمین. بالکل جی K2 نے ناظرین جنہاں سن سنے اتنے دن برداشت کیتے ہیں انہاں دا شکریہ کہ جے اپنے اوپینین دینے رہے رائے دینے رہے تہاڈا بہت شکریہ. بالکل جی بہت شکریہ تساں ساریاں دا. اور بس یہی آکھساں کہ اپنی دعاواں وچ اساں یاد رکھو اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی پروگرام میں تساں نال ملاقات ہو سی تاں تڑی اپنا بہت سارا خیال رکھو اور پھر آکھساں دعاواں بھی یاد رکھو. تے اجازت کنساں. اللہ حافظ.